ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖୁ, ଆମର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତାହା ବଢ଼ିଯାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥାଏ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଆମେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିପାରନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଚମତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଚମତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟା ଚାଲିପାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଘୁଙ୍ଗା କଥା କହିପାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବଧିର ଶୁଣିପାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ ଜୀବନଦାନ ପାଇପାରେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟା ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ଧ ଦେଖୁଛି, ମୂକ କଥା କହୁଛି, ଏସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି କିଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଚମତ୍କାରକୁ ସେମାନେ ବି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। मैले देख्दैछु, मैले पनि हेरिरहेको छु। पैदाइशी जन्म ही ऐसे हुआ। के जन्म डॉक्टरले के भने? डॉक्टरले जन्मी जो भनेछ अनि देख्दैन, त्यो पनि देख्दैछ। डॉक्टरले भन्दै थियो देख्दैन। हैन, मेरा हाथ पकड़ो। हाथ समाता, हाथ समाता। आश्रमता 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 यो नानीको आँखा बिल्कुल ब्लाइन्ड छ, अन्ध छ, आँखै छैन, तर अपोस्टलजीको हात समाति छ। निन्ने तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ होइन? अपोस्टलजीले सोधिरहेको छ, बुझ्नुभयो? सबैले बुझ्नुभयो? अरे उसकी आंखें नहीं है, आँखा छैन इनको, पैदाइशी से बॉर्न ब्लाइंड है ये। जन्मजातै यिनी अन्धी थिइन्। अपोस्टल जी, ये उनका भाई, ये आपका ये भी बच्चा, यो पनि तपाईँको छोरा। ओह, इसकी आंख देखो। हेर्नुहोस् यिनको आँखालाई, यिनका आँखालाई हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। चलो नीचे, ऊपर नहीं आना। आंख दिख रही है, यिनको आँखा देख्दै हुनुहुन्छ? इसकी आंखें नहीं है, यिनको आँखा छैन, इसकी आंख का काला लेंस ही नहीं है। यिनको आँखाको कालो भागै छैन। लड़के मेरा हाथ पकड़। हात समात। हालेलुया। अच्छा अच्छा, मेरा नाक पकड़। नाक समात। हालेलुया। मेरे बाल पकड़। मेरो कपाल छौ, टाउको छौ, कपाल छौ। अब मेडिकली इम्पॉसिबल है, इसकी आंख वाइट है। वास्तवमा भन्यो भने आँखा देख्नु यिनको लागि असम्भव छ। आँखा सेतो छ, कालो भाग छैन। आंख वाइट है, हेर, उसकी आंख ही नहीं है। यिनको आँखै छैन, यिनको आँखाको कालो भागै छैन। इसका नाम क्या है छोटी लड़की का? यिनको नाम के हो?
एलिसा। एलिशा, एलिशा मेरा हाथ पकड़। एलिसा मेरा हाथ समाता, मेरा हाथ समाता। वो शर्मा रहे हैं। हालेलुया। और पूरा पकड़ भी ऐसे पूरा बोलिए मेरे समाक्षी, मेरे पीछे पीछे आना है। मेरे पसी पसी आओ।